Baba na mama, kaka na dada, kwenye emission politique ya Mouvement de la Renaissance Congolaise. Mie ni wenu Kapele Mtachi, secrétaire général wa Mouvement. Na leo tunaandaa emission politique yenye itaenda kuangalia crise politique actuelle yenye kunapitia kwa Kongo. But avant tuanze kuhiyo emission, objectif yetu principal ya kufanya hii emission yetu yenye ko politique par semaine au après un mois, ziko na objectif moja. Hizi emission ziko informative na tena ziko educative kwa juu waliberatere wetu wenye walipigania independence yetu, mzee Patrice Emery Lumumba na ukimfuata Pierre Mulele, balienda kuelewa kama liberation ya Kongo na liberation ya Wakongole kutoka mikono ya imperialist inaomba unité nationale na inaenda kuomba conscience nationale. So tunakia conscientiser peuple, na conscientisation yetu inaenda sana sana ku classe ouvrière, inaenda ku classe ya paysan, inaenda ku classe ya étudiant, mama bavandere wenye wanafanya kazi mabarabara, taxi moto na zingine klasi ziko marginalize kwa juu. Ukiangalia mpolitika actuelle ya Kongo, tuko tuna klase mbili, tuko na barish na tuko na bapovre. Kama uko rich utakuwa povre, kama uko povre utakuwa rich. So sie kama mouvement tunaangalia sana kwenda kuorganize peuple yenye ko marginalize, kwa jinjo peuple yenye tunaona kama iko na power, iko na pouvoir, iko na nguvu yenye inaweza kuarashe ile pouvoir yenye itaenda kupermettre Kongo na classe politique ya mupya kwenda kuleta mabadiliko yenye kwa politique economique sociale na munjia zote. So njo rezo yenye tunataka kufika leo kwenda kusema kama crise actuelle politique yenye kwa Kongo, tunataka kwenda kuangalia source. Sie kama mouvement, point de vue yetu ni nini kui mambo yenye napitika? Eske peuple iko na intérêt gani muhii bousculade yenye tunaenda kuona entre FCC na Cash? Ni nini nyaenda kuendelea? Eske ni revolution yenye iko ya kweli wala iko tu ni façade, ni mfarse wa politicien congolais, ile classe politique congolaise yenye inaendelea inachange masura kutoka mwi parti wanaenda mwi coalition kwa juu ya kuenda kumaintenir pouvoir yabo politique économique na kwenda kusambaza hegemonie yabo kwa Kongomani. So leo tunaenda kuangalia FCC Cash. Tunasema kama masource ya probleme katikati ya hizi grupe mbili zilianzia mwakoro yenye walienda kamata kingakati yenye paka leo maparti za mingi hatuyaelewa. Actuellement accords zilikuwa mule malgré ma speculations zinatoka ma media na watu wenyewe waliparticiper mwile mambo. But ukiangalia hii probleme iko napitika entre hizi grupe mbili, inakia kutonesha sie kama mouvement yenye iko na susi ya ku libérer le pays kwa mikono ya hii classe actuelle politique yenye lituonesha kuanzia 1960 paka leo inashindwa kwenda kutransforme maisha ya peuple, inashindwa kwenda kuleta sociale ya Kongo na mkongomani aende kusikia ile fierté na ile dignité ya kusema kweli niko mupei yenye Mungu aliibariki na mali ya budongo, na hii mali ya budongo tuko na leadership yenye ko capable ya kutransforme vitu kwa jua kushanje maisha yetu. Kwa tukiangalia sociale ya Kongo paka leo inaenda kukufa. So ni ile clique moya, ni ile groupe moya ya watu yenye wanashanje mavarez from hii groupe, wanaenda mu hii groupe wanazipatia na majina ma coalition. 18 ans ya Kabila ilikuwa inaitwa kama ilikuwa ni majorité présidentielle, ilikuwa MP. Avant kufika mu election wana kama wanataka kupoteza power, ilifo bakaji reincarnate bakaenda kugeuka kuwa tena tunaita kama njo FCC, na tunasikia tuko tunaenda ku mouvement inaitwa Union Sacrée. Ni wale watu wa moya benye banaenda kushanje ni mavarezi
kutoka mwi parti mutoka mwi coalition kui coalition, but intérêt ya peuple haionekani. So ndio vie ya sie kama point de vue ya sie mouvement de la renaissance congolaise, tunakia kuona kama hii bousculade yenye tuko naona Kongo ni vita ya bourgeois national benye bako wanataka kupigania gato. Ile gato ni pays yetu ya Kongo. Nani atakuwa na pouvoir politique, nani atakuwa na pouvoir économique, nani atakontrole hiki, nani atakontrole da. So hiyo ndio vita yenye iko pale. So ukia kuangalia mwi situation yenye tuko ndani, mbo kama hii bousculade interne itaenda kuziwia ba bourgeois international benye bana supporter le ma groupe le ma coalition politique iko pale, bakiona kama babatu abako capable kwa kujere vitu wenyewe walipatia bajere mkani mpei yetu, tutaenda mwile scenario ile eta yenye tulifikiaga ya 1960 na 1965 kwenye armée ilikwenda kwa utiliser kwenda kuneutraliser zile magroupe politique na kukamata pouvoir, mais haikukuwa mu intérêt ya peuple, ilikuwa ni mu intérêt ya wale ba bourgeois national. Na ndio problem yenye tuko nayo leo. Tunataka kuambia peuple congolais tusikui distrait na bitu vya tuko tunaona FCC Kashi, leo tunaenda mwinyo sacré, patakia zingine makoalisio, me hizi koalisio zote aziko mu intérêt national ya pays, kwa juu haungoi kufanya recherche scientifique kusema kama ba Congolais tunasufri, tuko na mali me tuko gouvernement zenye zilikuwa in place kuanzia ma 60 mpaka leo, ni magouvernement zilishindwa hata kuya na programme ya kutoa pays mwile cercle vicieux ya pauvreté, ya mateso, ya njala. Ba mama leo mtu kwenda kwa hospitali kama hauna makuta kupata hata serumu inakuwa problem, inabidi ufanye collateral, unaweka kama ni frigo, kama ni ventilateur, wala hata mezo yako ndio nasema mnitunzie mtu kupei kama Kongo. Hii vitu haviwezi wezekana. So hii krize tuko hemo ndani, batu wasikui distrait, ni ile classe politique yenye loyauté politique yake ya system inaenda kubaze mufranga. So politicien congolais ni mtu mwanaweza katoka mwi groupe leo na kaenda mwi groupe kama una offrir makuta, haiko kwa juu ya intérêt national ya peuple, ni classe politique, ni ba compradoro nationale benye bako na garama, ni garama muinchi. Wale ba politicien betu ni batu benye aba bana consommer vitu benye ba produire, magari nye banatembea bana importer, mango banavala, chakula. Habana hata idea ya kusema kudevelope ma industry mkongo kwa juu ya kufanya Kongo kuwa inchi moja yenye itaonekana mdunia kama ni pays yenye iko vraiment démocratique na pays yenye iko na ekonomi yenye iko nguvu. So issue tuko pale, probleme tuko nao pale ni batu wanapigania influence ya pouvoir. Nani atakontrole huyu, nani atakula hapa, nani atakula hapa. So nakutana peuple yetu kwa juu, peuple yenye haiko majorité ya peuple yetu haiko conscientisé. Ba peuple wetu wengi wako wa spectateur politique, ni watu wenye wako wa fana politique, wenye utakutana swati huyu yuko mu FCC, huyu ni Kashi, sijui ni group, huyu ni group, but ile force energie yenye peuple iko nayo kama inaweza kuwa organize selon classe politique, then ile peuple iko na pouvoir ya kumaliza ile probleme yenye iko pale. But probleme yenye tuko nayo, classe politique actuelle haina kapasite na iko incapable ya kuchanger condition materielle ya watu, kwa juu ni classe politique yenye iko pale kwa juu ya matumbo yao, ni classe politique iko pale kwa juu ya kufanya patronage, systeme ya clientelisme, yani ni kukula. Haiko kusema eti tunataka tuko na intérêt na programme ya intérêt national kusema Kongo mwi miaka fulani tunataka tuende kule. So na ndio maana tunakia kusema influence ya na ile struggle ya pouvoir entre Kashi na nani inakia kuleta crise constitutionnelle, hata kama si kama mouvement de la renaissance congolaise tunaona kama ile constitution kwanza tuko hemo ndani
iko na malakine ya mingi, inaomba kuwa renforce, inaomba kuwa amande. Ni constitution yenye inapaswa kutumika kwa ajili ya kupatia peuple pouvoir ya kusema kama bale ba politiciens wenye tulivote kwa ajili ya kutu representer mu parlement, kama abatumiki selo mandate yenye balipatia peuple, then population inakuwa na mainstitution zenye na ipermettre ya kurevoke wale watu kusema no, tunachoka na huyu mtu na tu remplacer na mtu mwenye ile tena kwanza kuwa ile hali ya corruption mwinchi. So tuko mcrise constitutionnelle. President wetu mwaliingia alitupromettre etat de droit yenye hatuioni, kwa juu etat de droit, utaongea etat de droit bila etat ya justice. So etat de droit kwa kuitengeneza haiko juu ya kinywa kuongea Fransia mkubwa, Swahili ya mkubwa, Lingala mkubwa, Kikongo mkubwa. Etat de droit inaonekana mu formulation ya constitution actuelle. So constitution actuelle yenye tuko mondani haina ma institution independante yenye ta protéger ile demokrasia yenye tuko naongea entre guillemets demokrasia yenye hatujaelewa kama ni demokrasia yenye kukongo. So tusidanganyiki, ile mambo yako napitika pale ni game ya politique entre ba bourgeois national banajiregrouper kwa wenye kwenda tena kukamata pouvoir politique, pouvoir économique, bashare ile power, bachangie ile power parmi ebo peke. So kama mouvement ya libération si mouvement de la renaissance congolaise, tunaona kama solution kwa ile probleme tuko nayo, ile crise yenye kunapita pale. FCC anakokota, Kashi anakokota, huyu anakokota, Fayulu anaongea, Bemba anaongea hivi, huyu anaongea nini. Ile yote ni maskarade kwa ajili ya kufanya peuple congolais iendelee inalala. Leo tuko na shida ya class politique ya mupya. Class politique itakuwa na program politique yenye itaenda kuleta picha ya mpya mwile nchi. So na ile program politique ya hii parti revolutionnaire ya mupya au ya class politique ya mpya yenye tazalika inapasha kuwa capable kuleta umoja wa Kongomani. Ndio niliongea mwanzo kusema Patrice Lumumba alielewa kama bila unité nationale hatuwezi tukashinda ile vita iko napitika Kongo. Bila conscience nationale hatutakuwa capable ya kutoka mwile hali, na ndio maana kupitia ile class politique ya mupya, leadership ya mupya yenye takia na programme ya mupya yenye italeta unité kwa watu, unité nationale, conscience nationale, na kuenda kukoordine ile struggle ya peuple congolais mu area yote. Kwa juu Kongo kuko watu wenye wako na shida ya population yote en general iko na shida ya sante ya bure, na constitution yetu ina garanti masomo, tuna garanti sociale na garanti kusema mai, moto, nyumba nini. Me peuple yetu ingaliki inasufrire. Ni kwa juu ya nini? Ba politicien class politique actuelle yenye tuko ndani haina mpango wote ya kutengeneza pays. Mpango wao uko pale ni kuamase franga, ni kukamata mafranga, kukula tumbo zao zivimbe, na batoe mafranga hao waende kujenga mainchi ya nje, kuacha na population yetu inaenda inaribikia pale. So kama si mouvement tunaona kama ile FCC Kashi na tunasema Union Sacrée kuna kuya ni kama gisi ule soda wa Belgique mwenye alambiaga armée congolaise kama avant indépendance égale après indépendance, avant FCC na itakuwa ni vile. So ni wale watu ndio wenyewe wanaendelea kukontrole mali ya pays, pouvoir ya pays. So tunaomba peuple yetu sana wenye nguvu ya kulibere le pays ni ba paysan, ni classe ouvrière, ni ba étudiants, ba vandere ba mabarabara, ba mama benye balikuwa viole, ma classes ziko marginalisé. Tunaomba tuwe classe kwa juu Kongo tuko ni classe mbili, kama uko rich uko poor, kama uko tajiri uko maskini. So batajiri Kongo wanaendelea kuamase makuta pouvoir na kuishi maisha yao ya mzuri. Bakikuwa malali banaenda Bulaya, banaenda Afrique du Sud, banaenda wame pauvre Congolais ikiwa mgonjwa inabidi ende kuzile
hopital public hizo ziko neglige na leta, na soins medicaux ni paka ule mtu akuwe na franga. Na njo tunasema hii class tushimame, tulamuke, tusiendelei tuwe tunachezewa kama football, tusiendelei kuwa ba spectateur na bafana politique, mais tu participer activement mu politique ya Kongo. Bila hivyo mateso Kongo itaendelea, tutaendelea kuitwa nchi ya mateso, safari nyingi na souffrance. Asante sana, tunafurahi sana kama unaipenda hii emission yetu politike. Tutakuletea ingine semene ya kufata. Tunaendelea tunaidike watu yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Kongo ya wababu, Kongo ya wamama, na tutaendelea na ushindi ni wetu. Hakuna force ishaenda kushinda pepe. Nguvu.